Somary tahaka izao dia ny tontolon'ny zavakanto no ibahana eto amin'ny fandaharana koa dia miarabanareo amin'ny rahalahy indray mandeha manatitra ny antitra manana ny antitra dia antitra teritsika fiarabana satria manana fomba fiarabana manokana reto bandy reto yo manana tompoko alohatsika naraka hira kely vetivety raikitra. One love, one people, one destiny. Wood boy Frasak in 2017. Atikra miaraka de mande suntul ambonon tutur dem tsagana zevon saye nove satsa saye nove satsa saye nove satsa saye nove satsa le afare etu sip de maror pad afiara kar suk ndo filai larsan saye nove satsa saye nove satsa andora yara kamna saye nove satsa hava anao iny andeaya haza mandeha raiky so de lany voay any baitany ze tsy araka aminay ny any tsisy blabla ty varapy zanatany amigo aza malaina mifangaro fa tsy vaky ny soldako maro babakodokaya manava tena ty avy aty andaotsika de masaky onamanay anaty rapy misy fanay basy andao ze iaraka aminay haza misalasala miraisahina ry malagasy tia fifalina atikra miaraka de mande suntul ambonon tutur dem tsagana zevon saye nove satsa saye nove satsa saye nove satsa saye nove satsa le afare etu sip de maror pad afiara kar suk ndo filai larsan saye nove satsa saye nove satsa andora yara kamna saye nove satsa raisakina noery lay dimbola kazan tondrany fanalahity ho an'izay ngazana anova an'lay madagasikara tangazana ho afaka tanteraka ho tonga maitso mavana efa fantatrao hatramin'izay hoe farafody lanitra ny valaparianay firaisakina noery teny-bola tazana efa tongotra ny fotoana fiotazana kely sisa hoaka mandrasatra ny farany da aopa tsy maintsy ametraka ny tantarany efa fantatrao hatramin'izay hoe farafody lanitra ny valaparianay Welcome, na melna fuchelade welcome. Paradisa tanda tisnando fi Babylon ka ipopa. One love generation, long fana for fanda Newton to east. Uva inside the cheese, ayala nulumbela papa down the keys. This is sele ya panina tuka chasundi. Kutama represent boy, mais a makafi. Atikra miaraka de mande suntul ambonon tutur dem tsagana zevon saye nove satsa saye nove satsa saye nove satsa saye nove satsa le afare etu sip de maror pad afiara kar suk ndo filai larsan saye nove satsa saye nove satsa andora yara kamna saye nove satsa tifa fata vi fatsara marno ni rai tifa kupuna fasem tuka neo de fai atambatra le ntuvu mfiter para vo manderer serewe la faver de avelo wansem se wanazo miavak tunga senis refalatsa anaty lavaka fa zaho miseho mokondu so de nenore efa fu rabosa ina vaovao farany iny zavatra hitatsika teo amin'ny fahitalavitra iny vaovao farany afindasy legenda amin'ny asabotsy fatelopolo ny volana septambra amin'ny efatrora ariva ao Antsahamanitra. Ina mahasamihafa azy amin'le afindasy hatramin'izay mety hoe tsy kitay ve ny eo mahazo lasa legenda izy ny afindasy mampatsiaky ela hoe nanomboka tamin'ny taona voalondohan'ny taona roa arivo tany nisy afindasy nisy izy io de niato kely de nisy de niato kely de nisy de niato kely zao izy zao fito amby folo sy roa arivo tsika tsy de misy mahasamihafa azy fa afindasy ihany io mbola gadona hip hop no voizinao anatiny io artiste na musique urbaine no ao anatiny fa ny ampiavaka azy angamba ny zavatra kely mampatsiro azy amin'ny spectacle azy ho resahako io rehefa avy eo eny efa afa napiko anazy ihany koa na zany raha mampiavaka an'io ihany koa ny afindasy taloha groupe maromaro foana fa amin'ity izy groupe efatra ihany efa mamaly sahady an'le raha namana nandefa fantanina teo hoe groupe efatra ihany amin'ity tsisy hoe guest na tsisy hoe inona fa reo efatra reo ihany ny antony de tsotra mba ahafahan'ny olona tena
makafy an'le artiste fa tsy mihira rona telo na anisany fa tena hoe ataony hoe le hirain'ny olona zany hoe mety ho adiny ray latsaka misy hoe 50 minutes ny tarika ray a mety hoe ohatr'izay dia mahazo fiany tsara satria ohatra namany zao tsy tia mihitsy mijery spectacle de hoe hira telo nataon'le olona eo na hira efatra de iny fa lasa nody le tarika tiako nefa za te valapatra kokoa le artiste mety hoe zay anao an'le hiranay vaovao zoky any hira nisy antaloha hira vaovao ny tianay zay le olona sady tsy mahazo fiany fa za mba mahazo miteny any ndraiky teny mihitsy aloha tenena ihany tsy tadidinareo eto eny tompoko raha eniko eniko misy miteny ato amin'ny oreillette koa hoe misy mantany any amin'ny téléphone any hoe fangatsy Big Jim tany eny io Big Jim ta opiny hoe zao fa satria lanatsy indrindra zany fa noho tsy fahasalamana ny zanaky Big Jim ta zay vola any amajanga ankehitriny de niembotra ny deparany de lasa Big Jim taop zany ny eto ankehitriny teny zany taop zay tena marina zay nana tena hoe ahita Big Jim ta tsy maintsy mbola ho avy eto izy amin'ny manaraka sa sûr mirary fahasalamana de ho toto soa ty Antananarivo la Big Jim ta fianakaviana fa so de tratra ny Askita any za mde mafy fa ono raha ohatra ve tsika ka manaraka hira kely anankiray vety mety am'lesiny azo atao alosany hira kely anankiray avy amin'ny taratra androany ny fotoana andefasako aingam-pana enoy tsary ty kosy ty fanatoko anaso an'la zay fifaliana ao anatiko ao zay lalana diaviko atramizay katramizao ho an'ny akamare etra nandao efa ela be tao anatin'ny bokona maro ny antso fa tsisy nandray ho anlasy heritsaina nandingana sarotra ho an'ny kosy tapiny lafa ozy ela hoe mafinaritra elanaritra ny olana bobaka nakaleo revy miaraka amin'ny akamatesta ty tsy sava amiseho miraizany fareveo de amizay miodina ny tany fa razay atitsaina misy vony zany mandrapafaty fatako vela matapina ny olanazo lasa retina enoy vasy fitondra eritsaina tsy takateritreretiny zay foana oetiny natrakao ny lofazana ny tany tsiky sitomany de zay le tsiky sitomany atrakao ny lofazana ny tany de tsiky sitomany de mbola tsiky sitomany lalakofolena lamaraina mandrapodiny masoandro eo anatin'ny eritreritry lakoboko amin'ny fomba fiakanjo elalemana kobokanao amin'ny fomba fiakanjo aona zany hoe kobokanao fomba fiakanjo zany le zany ka matetika tsarain'ny bandy foana tsarain'ny olombelona tsarain'ny mpiaramonina foana am'le fomba fiakanjo ohatra zao hoe jilamboto de nareo zao raha zao de tonga de sefo mifetsonareo raha maître zao na raha grand zay fa hoe ka lasa raha maître reo mifetson'olona anazy raha maître zao fa leo zany to de zany re ja ay zany kilomètre taopy ohatrany elaela ianao tsy tazana anao koa zany ohatrany lasa talena anany tena tsy tazana ianao tsika eo foany tsika ary madaopy ana misy ny atongavako eto na de hoe tena tsetsina lavaka any ary tonga eto fa tsena reveko be ndraindray koa nge le lavaka tsetsemana ka zay misy reveko misy le tsy mety voatototsy be fa le aravaina aloha zany faly le andro any faly aloha tena aloha teka aloha faly ino hoe tsy afaka etsitsony zany faly raha ohatra ka rehefa tsy ambadika tsy rehefa aveo fa faly aloha zany fa hoe tena mety hoe possible hoe faly tena gesta tamiko amin'ny afindasa moa tsisy gesta mihitsy le mbola misy tena ananaty kofra mbola misy ananaty kofra izy mantsy mbola ananana mbola ananana any ny vola zavatra nafatarana anareo daopy a anisan'ny tena hoe afatarana nylay gado nataonareo nataonareo nareo de tsy zay ty fa misy foana ny hoe fahasakina fifamonjena fifanavotana mbola misy an'izay hoe inona ny tena feno fahendrena be liza
ohatra somary manohitra ny zavatra tenen'ny rabosa teo raha voadrao fiakanjo de zao fa ohatra ny fahendrena foana ao ambadiky izy misy hoe anao tsika firaisan-kina ho any anina anao tsika any anina aintsoaintso for life izy ohatrany ty ve misy hoe afindasy for zao sa inona mahatonga anareo hoe manao an'izay foana hoe aintsoaintso for zao aintsoaintso for rina aintsoaintso for eny somary lasa somary lesona kely ty koziko ty ny tena marina fa ny tena marina zay mihitsy le rapy le rapy ange miainga am'izay fiarahamonina mifampitatana mifanavitra misy hoe love angeo anatin'le am'izao nge fa tsy kopotsoina izy akoa ny tena rapy de izy any tsy rapy fa io mbola tsy resako iny ara fa le hoe na hoe le teo aloha zany tena marina mihitsy zay fa nanao zavatra foana na ho an'ny firenena na ho an'ny marary na ho an'ny zavatra fa tsy voatery hitan'ny olona foana reny zavatra reny de rehefa mba misy zavatra ohatr' zao izy de mba azo resahana fohifohy ohatran'ny afindasiny ndray nefa naizanona tsy zany ara fitiavana an'le rapy sy le mpanaraka hatram'izay zay ndray ny tena miainga eo fa tsy hoe fitiavana hoe misy marary na ohatr' zany fa fitiavana zany de misy foana e fitiavana misy foana fitiava-tanindrazana matony hoe mibandy migueule be any anaty rapy zay tsy de marina zany ianao am'izao a de satria fitiavana tanindrazana matomby bandy milelalela be baby bandy aloha tsy de manao zany baby zany esaona rahaposatsitsy baby io fa naizanaty zany refa fitiavana foana zany zay izy de zay foana e daopy fitiavana foana koa na de tsy manao baby ary ao na mifandraisan'ny olona zany zao fataovy zao an'izany hoe aintsoaintso zany fa manomboka miditra ve ny olona sa le mbola le paka fitaloha reny ihany tonga io afindasy io aloha de tsy natokana tsy hoe natokana ho an'izy na ho an'izy ho an'ny rehetrarehetra fa mahita sary miaina kely ny somary fatandroany ny olona efa nafantatra ny afindasy io raha ohatra ka hoe zay nga satria efa ela izy a fa naizanona zany ara be dehibe ny tanora mba te hiaina zany afindasy zany hoe zay raha nga tsy mahafantatra zany tsy nefa fantatra hoe rehany foana zany de amin'io izy afaka tonga mijery miaina tena misy misoronafo zany amin'io ny effet spéciaux angamba no ivadika ame endrika hoe afindasy ny hetsika fa tsy hoe isy soronafo fa le milalao afo koa mantsy de mampamaindrafa tantara kely tantara afindasy afindasy tournage na clip zay a lalao essence fa tena tanany saoboana le la tantara kely tena tanany saoboana le essence de araraka ao anatin'le essence mihitsy izy fa tsy pétrole barika kely misy fitay de araraka ohatr' zao de mibandy manodidina daholo mibandy ny figurante miakama rery de niakatra tany amy tanana de natao ohatra izy de natao de mipitika retakeraky ny figurant rehetrarehetra eo alohany tarea koa ny afo mirehitra de aloha lamina kely tonga de tazanareo tena ohatr' zay zany sationan'ny afo be to zay mihitsy mitsakikipo amy maso koa voniro ohatr' zao tena ozy zao ve zany afo be zany tena tsy lainga tena za mihitsy nitaondohako tamin'ny vonitra ma satria tsy mahita fa tsy afo de riako daholo mibandy midondona sy njakaraha bandy zany tena monjy tena mbola salibe foana hatram'izao clip anankiray misaotra tompoko za fa miteny clip anankiray eny ary tompoko clip raiza marandray hapolay maneno reny jaolay mamoky haomby nazy moe le haomby sisa tavela moe tsy loson'ireo malaso many hampilasy io izy mindaika bosy kely ndraiky bay lavalava hanese haomby moe aomby tsaby hinakata raha matô alosony jojo atanimbany ndaisy be izy de hanetsavady kotsy zany zay tsy mihina hany kokotsazajaby loso anaty hala mitsoky hay hazo maty anana mibandokisanay isanandro lefinay kara zay valay
anandray zao anareo sehatra ny anazy zany fantaniko hoe raha vinavinanareo fireo eo zany ny mety hoe firisan-jato ny olona tonga mitondra ny zanany hoe samy mitondra ny zanany amin'ny afindasy io satria raha ohatra hoe raha zahako zao raha afaka dia nandefa tsy afaka fa tena hoentiko mihitsy ny zanako dia mitovitovy ohatra antsika daholo fe sa tena tanora mibetsaka za mahita hoe misasaka le izy misasaka satria nisy taona zay tany nanao Tour de France dia bandy nijery anay tena bandy tena génération afindasy le nijery afindasy reny daholo nany mpikarakara raha dia gaga hoe tena fa oraboza reto bandy reto tsy hitako za mpikarakara hetsika isa-taona eto Mahamasina tsy mandeha reo bandy reo fa zao vao misy tare hitako hoe ay ve tony mba mijery fety ihany tena zany misy ka fa enganemba tena ho tonga daholo satria misikotra ny olon-dehibe any anaty tranony ihany amin'le karazana tena combat isan'andro mipapozy ndana mianatra aizany tena lokandroany mafy be fa enganemba ho avy daholo zany reo be dehibe reo ka tena tanina ho avy tanina ho avy fa le revi taloha misy le revi taloha naverinao zay tsy mamona aminay na mibandy ankehitriny satria nainga tamin'ny io revi taloha io daholo ny revi ankehitriny io ataony bandy kely io ofinana mivoaka ny tapakila ny tapakila Orange Money afaka evidianana azy efatra arivo ariary fa amin'ny andro fampisehoana 10,000 ariary tapakila taratasy 10,000 ariary dia mivoa amin'ny 20 ny vavahady afira manomboka izy amin'ny 4 ora arivo amin'ny 4 ora arivo mety farany eo amin'ny valo arivo io zany amin'ny fito sasany valo zany rehefa tapahany tsahamanitra ny compteur raha vao amin'izany zay efatratrany zany efa misy groupe efatra ako Crotambola raha be data opy tsisy courant tapaka zany dia amin'io ve mbola isy ny afindasy manaraka hoentina any amin'ny faritra any za hevitra zay aloha zao efa tena niresahany mpikarakara izy tsika ny mpikarakara ny afindasy izy tsika mpikarakara hetsika izy io miaraka amin'ny fiarah-miasa amin'ny UECOP association reto bandy reto ihany zany dia le izy tsika koa reto bandy reto ihany zay dia tany samtany zany tena samtany zay dia le izy tena zay misy ny zavatra vinavina hoe mba hisin'ny afindasy isa-taona satria mivoatra ny kolotsaina tsy zay rery foana zay metadabe fa misy tena tanketsakely any ambany any afaka tokony miakatra koa ary ohatr' zay koa ny any amin'ny tsy hoe eto Antananarivo rery fa iazahana iparitaka any tanana foana ny mpanohana rehetrarehetra zay mbola tsy ao anatiny zay vao anatiny moa isorana be dia zay mbola tsy ao anatiny any tanana azy fa kolotsaina amilay io fa le message fotsiny mila amilay tsara fa raha vao mivoana izy dia tsy ampidirina afindasy zay mihitsy ny tena tiako tenenina hoe mba tokony misy resaka tena mendrika manahirana foana ny tena zay resaka zavakanto tsy sokony zany mendrika zany fa milay daholo zay mipotro artiste daholo zay manana compte page Facebook de artiste SoundCloud de lasa artiste fa aiza le contenu aiza le makanto azy zao zavatra kanto zany tena zavatra anakay tena atsorovandra taxe mihitsy tya tena hitako hoe fa mematotra ny zalahy fa mematotra zalahy fa nisy fotoana tany efa tsy haiko 20 taona lasa tany dia zalahy reo no nanao radio tamin'izany sotononoko le radio taparao misy fa zalahy reo no tamin'izany tapitra kosa ve zay zalahy reo viteko tamin'izany niakatra teo daholo izy rehetra fa eo amin'ny régie-le radio iny fa miakatra amin'ny ohatry zao daholo le décibel satria tena tsy zavatra fantatra to fa be daholo izy rehetra mametraka fantaninany ka fa izy rehetra miara mamaly daholo tsisy valiny tena mazava fa tonga dia fa zao izy tena pahendrena lehibe mihitsy tonga dia tena hafa mihitsy normal bandy efa 7 taona miakatra daholo reo bandy mosainy reo ary mety ho avy zany resaka raha volombavy io efa mety ho avy hoe zany zao hoe tena hoe kalony fahiny tena dahopy efa zay misy io satria zao angely izy reo bandy tarika rehetrarehetra mandray anjara amin'ny afindasy legend reo efa mihoatra ny 20 taona ny lalaovana nyo mozika io daholo dia fa rony tsy nahenanao fa io tsy volombava amin'ny maha lehibe